अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़कियों से सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद याया हुसैन। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बिलाखिर भारत के खिलाफ वनडे सीरीज अधूरी छोड़ने के बाद टेस्ट सीरीज खेलने पर रजामंद हो गई है और इंग्लिश टीम भारत से 2 टेस्ट मैच सीरीज खेलेगी। और मुंबई के अफसोसनाक वाक़े के बाद क्रिकेट लवर्स के लिए एक अच्छी खबर और इस बात को भी तकवीत कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट ऑन है और इस खित्ते में क्रिकेट हो सकती है और खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर होते हैं। एक बार फिर इस बात को मिली तकवीत। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, आइए एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। कि मैंने अपना ब्लड दिया हुआ इस कौम को और आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर इतने इल्जाम लगा दिए गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ करियर के मुश्किल दौर में। मोहम्मद आसिफ को एक मौका और मिलना चाहिए, कहा साबिक क्रिकेटर्स ने। शाहरुख, सलमान और आमिर मेरे फेवरेट हैं। राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पसंदीदा फिल्में हैं शोएब अख्तर। मेरा बड़ा फेवरेट है शाहरुख, आमिर, सलमान, तीनों बड़े फेवरेट है। राम जाने बड़ी मेरी फेवरेट फिल्म थी, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बड़ी फेवरेट फिल्म। और सिलेक्शन कमेटी के साथ पूरी तरह करूंगा इंसाफ, साबिक टेस्ट लेग स्पिनर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह अब्दुल कादिर। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत जनवरी 2005 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ और दिसंबर 2005 में रावलपिंडी में वनडे करियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ मैच से की। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग का पहला एडिशन पाकिस्तान वापसी पर दुबई में एक नाखुशगवार वाक़या आसिफ के साथ पेश आया। उन्हें कुछ 2 हफ्ते से जायद दुबई में रुकना पड़ा। उसके बाद आसिफ पर यह इल्जाम लगा कि उनका आईपीएल का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया है और तब से अब तक आसिफ इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं और आईपीएल का ड्रग ट्रिब्यूनल अभी तक आसिफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना सका है। कभी आसिफ के पास टाइम नहीं होता और कभी अगर ट्रिब्यूनल उनको वक्त देता है तो कुछ और मसाइल आड़े आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए अब तक 11 टेस्ट मैचों में 51 और 31 एक रोजा मैचों में 36 विकेटें हासिल करने वाले इस फास्ट बॉलर के करियर पर एक निगाह आमिर शाह के इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के लिए 37 ओवर्स एक दिन में किए हुए हैं कि मैंने अपना ब्लड दिया हुआ इस कौम को और आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर इतने इल्जाम लगा दिए गए। मोहम्मद आसिफ जितनी तेजी से ऊपर आए थे उतनी ही तेजी से स्कैंडल्स की दलदल में भी फंसते चले गए। आसिफ के बुरे वक्त का आगाज हुआ जब भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर वो शोएब अख्तर के हमरा डोप टेस्ट का शिकार होने वाले पहले क्रिकेटर बने। इसके बाद मोहम्मद आसिफ जनूबी अफ्रीका में 2020 वर्ल्ड कप के मौके पर शोएब अख्तर से झगड़े के नतीजे में मीडिया की जीनत बने। फिर रवां साल पहली आईपीएल से वतन वापसी पर दुबई में मोहम्मद आसिफ ममनुआ शय बरामद होने पर धर लिए गए। मेडिकल साइंस के इस दौर में अगर आसिफ ने हकीम से दवा ली थी तो यकीनन इसमें कोई हिकमत होगी, लेकिन दुबई पुलिस हुकाम ने इसे ममनुआ शय के तौर पर पेश किया। 21 दिन हिरासत में रहने के बाद पाकिस्तान आए तो एक और मुसीबत उनकी राह तक रही थी। इंटरनेशनल खिलाड़ियों से सजी आईपीएल की 8 टीमों में से सिर्फ एक खिलाड़ी का डोप टेस्ट मुस्बत पाया गया और वो खिलाड़ी थे मोहम्मद आसिफ। आसिफ ने इस फैसले को चैलेंज किया। उनकी सुनवाई होने ही वाली थी कि मुंबई धमाकों ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। क्रिकेट बोर्ड में नई इंतजामिया ने दुबई हिरासत केस पर भी अभी तक लब कुशाई नहीं की। कि मैंने ग्राउंड के अंदर ब्लड दिया हुआ है, 38 ओवर्स किए हुए मैंने इस कौम के लिए, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए। और आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर और घर बैठ के कि आप 21वें ग्रेड के अफसर हैं या दैट्स ऑल कि आप गवर्नमेंट में कुछ हैं, दैट्स वाई कि मैंने इस कौम के लिए 38 ओवर्स एक दिन के लिए किए हुए कि मेरी टीम ना हारे। आसिफ का मामला खटाई में पड़ चुका है और भारत से सीरीज सर पर आई खड़ी है। आसिफ ने कौम से माफी मांग ली है। कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आसिफ के आंसू कौम का दिल पिघला रहे हैं। देखना यह है कि क्रिकेट बोर्ड के करता धरता आसिफ के साथ क्या सलूक करते हैं। आमिर शाह, जियो न्यूज।
تو جناب پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں 51 اور ون ڈے کرکٹ میں 36 وکٹیں حاصل کرنے والے اس بالر کے کریئر پر ایک رپورٹ آپ نے دیکھی اور پاکستان کے سابق کرکٹرز کا محمد آصف کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ ایک موقع انہیں اور ملنا چاہیے کیونکہ غلطیاں انسان ہی سے سرزد ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں علی زاہد کی رپورٹ. جیو نیوز سے گفتگو میں سابق فاسٹ بالر جلال الدین نے کہا کہ محمد آصف کو کیریئر بچانے کے لیے ہر قدم سنبھال کر اٹھانا ہوگا. بار بار کی غلطیاں ان کی کامیابیوں کے سفر میں رکاوٹ ہیں. اگر یہ ایک پاکستان کے لیے نقصان ہے اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں, اس سے پاکستان کرکٹ کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی. اور جہاں تک میری پرسنل رائے ہے ایز اے ٹیسٹ کرکٹر ایز اے کرکٹر تو میں سمجھتا ہوں ان کو معافی ملنی چاہیے. دوسری جانب جونیئر سلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد الیاس نے کہا کہ آصف کو کرکٹ میں دوبارہ موقع دیے جانے کا انحصار IPL کیس کے فیصلے پر ہوگا. تاہم انہیں امید ہے کہ آصف بری ہو جائیں گے. کس نے غلطیاں نہیں کی, کون غلطیاں نہیں کرتا, کون نہیں کرے گا, تو سیدھی بات ہے اس آدمی نے معافی مانگ لی ہے. آئی تھنک ایوری باڈی ہیو دا رائٹ ٹو ہیو another chance. آصف نے قوم سے معافی مانگ لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب کرکٹ کے میدان میں واپس آتے ہیں. تو جناب آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے فاسٹ بالر محمد آصف پر اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بریک سے واپس آئیں گے تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بریک سے واپس آ کر آپ کیا دیکھ سکیں گے آج کے اسکور میں. لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ شعیب اختر جتنا کرکٹ میں کر سکتا تھا ان چیزوں کی طرف جا کے شاید وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا کرکٹ میں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں کچھ ٹھیک ہے, جو اپنی اوپینینز ہیں وہ صحیح کہتے ہوں گے شاید, لیکن جتنی میں ٹف ٹائم سے گزرا ہوں شاید اتنا کوئی وہ کرکٹر گزرا ہوتا تو وہ کرکٹ کب کا چھوڑ کے چلا گیا ہوتا, کسی انگلینڈ میں لیگ کرکٹ کھیل رہا ہوتا. وہ تو اللہ کا شکر ہے مینٹلی میں کافی ٹف ہوں. 3 دفعہ میرے پہ چیکنگ الزام لگا. 2000 سے لے کے 2001 تک میں پورا 1 سال انفٹ رہا. کوئی گائیڈنس نہیں ہمیں, کوئی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پانی میں ٹریننگ کرنے سے آپ کا شولڈر ٹھیک ہوتا ہے, جم کے کرنے سے آپ کا گھٹنا ٹھیک ہوگا. گھٹنا میرا ٹوٹ گیا, شولڈر میرا ٹوٹ گیا. میرا اس وقت 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا کانٹریکٹ تھا ناٹنگھم شائر سے اس وقت 2000 میں. یہ ہائیسٹ پیڈ ایور ہے کاؤنٹی میں اس ٹائم کا. تو میں نے وہ بھی کانٹریکٹ پاکستان کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ اتنے پیسے کہنا بڑا آسان ہے کسی کے لیے کہ یہ پیسے میں نے پاکستان کے لیے چھوڑ دی. کوئی پاکستان کے لیے پیسے نہیں چھوڑتا. سارے اپنے آپ کو سیو کر کے سری لنکا کا ٹور نہیں کیا, انگلینڈ چل جا کے کھیل رہے ہیں. میں جا کے ویسٹ انڈیز میں انفٹ ہو کے بھی, شارجہ میں انفٹ ہو کے بھی میں نے پاکستان کو سیمی فائنل پہنچایا. پھر وہاں سے انفٹ میں گیا, عمران بھائی نے مجھے منع کیا کہ نہ جا, ویسٹ انڈیز مت جا, وہ ریسٹ کر, اپنی پسلی کو آرام دے, پسلی ٹوٹ گئی تیری, تو جا کے ناٹنگھم شائر کھیلنا, اتنا بڑا تیرا کانٹریکٹ ہے. میں کہا نہیں عمران بھائی میں نے جانا ہے, میں نے کھیلنا ہے, میں نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. تو وہ کرتے 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 یہ ساری چیزیں ایگریویٹ ہوتی. جب ہم مس یوز اور یوزڈ ہوتے رہے. دیکھیں بہت بڑا یہ پرابلم ہے ہمارے ملک میں کہ ہمیں مس یوز بڑا کیا جاتا ہے ایز اے فاسٹ بالرس. آپ جس فاسٹ بالر کو اٹھا کے دیکھ لیں پیک میں ٹوٹ جائے, پیک میں ٹوٹا ہے. وسیم اکرم پیک میں ٹوٹ گیا, وقار یونس پیک میں ٹوٹ گیا, عمران بھائی پیک میں ٹوٹ گئے, محمد زاہد پیک میں ٹوٹ گیا. دنیا میں جو تیز ترین بالر جو ہسٹری میں جو تھا وہ محمد زاہد تھا. اس کے ساتھ کیا ٹھیک ہے, وہ تو اس کی لاپرواہی بھی تھی, سارا کچھ بات ٹھیک تھی,